Dancers Paradise. Let me tell you that Kolkata is witnessing this since the past 3 years, but I won't say that this is season 4 because this is a totally new concept which Born to Dance Dancers Paradise have come up with this season. Why? Because it's a festival. Pujo asche, Pujor age, Ma Durgar age একটা নাচের ফেস্টিভ্যাল হবে। ধুনুচি নাচও থাকবে সেখানে, কিন্তু পুজো পুজো মেজাজ তার সাথে আরেকটা ফেস্টিভ্যাল so that's beautiful. They have a dance camp যেখানে প্রত্যেকটা performers যারা ডান্স ভালোবাসে তারা এসে ডান্স শিখতে পারে, টেকনিক্সের ব্যাপারে জানতে পারে। So basically अगर एक छोटे जेस्ट में बताऊं मैं कि बॉलीवुड डांस क्या है, तो ये एक सपना है जिसे हमें पूरा करना है। बिकॉज बहुत पहले when we started dancing in Calcutta, so the level of the dancing was not at that peak, और ट्रेनिंग्स नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, लर्निंग नहीं थी, बहुत सारी चीज नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म हमें चाहिए था जो हम चाह रहे हैं कि हम आगे कोलकाता को दे सकें। एंड टॉकिंग अबाउट द शो, बेसिकली इट्स अ डांसर्स पैराडाइज। हम लोग इसके पहले 3 सीजन कर चुके हैं, पर लोगों को लग रहा है ये चौथा सीजन है, बट दिस इज नॉट द 4th सीजन। दिस इज अ न्यू सीजन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर, दैट इज डांसर्स पैराडाइज। इट्स अ 3 days डांस एक्स्ट्रावागैंजा डांस फेस्टिवल, जिसमें 3 दिन नॉन स्टॉप डांसिंग एंड ऑल चलेगी, पूरी मस्ती होगी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द कार्निवल इज देयर इज नो एंट्री चार्जेस। हम लोग कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। कार्निवल में कोई भी किसी भी एज के बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, anyone can come and enjoy whole day dancing along with many mentors from Kolkata industry as well as Mumbai industry, because we want ये जो ब्रिज है इसको पूरा करके कनेक्ट करके हम यहाँ तक ला सके, ताकि उस ब्रिज के थ्रू लोग यहाँ से वहाँ जा सके। सो नॉट ओनली फ्रॉम, जैसे विवेक को वहाँ से यहाँ ले आए, ये बंदा सुबह 2 बजे तक शूट किया है, 4 बजे का फ्लाइट लेकर के लैंडेड इन कोलकाता जस्ट फॉर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड जैसे मैम भी बाहर थी, Trinaji, Neelka, from the Bollywood choreographers and few choreographers from Tollywood also, and Vivek is one of them. And जो कार्निवल है, कार्निवल जैसे मैंने बताया कि 3 days का नॉन स्टॉप मस्ती है। एंड द लास्ट पार्ट इज कॉम्पिटिशन, जो कि जो एनरोल कर रहे हैं, एंड उसमें जो कैटेगरीज है, द कैटेगरीज इज द बेस्ट हाईलाइट। देयर इज नो एज बार, 3 years ऑनवर्ड्स कोई भी परफॉर्म कर सकता है। आप लोग जो बैठे हैं आप लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी डांस की इच्छा हो तो। वी हैव नॉट लिमिटेड इट टू लाइक 16 years of age or 24 years of age. So the category goes like this. There is solo A, that is 3 years to 8 years, solo B 8 years to 16 years, and solo C 16 years onwards. Then it's a duet category, duet जिसमें 2 लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो मेल फीमेल हो, चाहे वो फीमेल हो। एंड देयर इज अ ग्रुप जहाँ पे हम लोग 5 जन, 6 जन, 7 जन, या हम लोग सबको मिलकर 10 जन भी परफॉर्म कर सकते हैं। Along with that, we have 3 more categories that is unique in their own term, that is father, mother, grandfather and grandmother. मतलब ये जो एक कैटेगरी है फादर, ग्रैंडफादर, मदर, आपको पता चल रहा है डांसर्स पैराडाइज, डांसर्स का स्वर्ग, हेवन, करेक्ट, हेवन जहाँ पे आपको कुछ भी करने का फ्रीडम है। और इस बॉर्न डांस का हिस्सा बनाने के लिए पहले 3 सीजन में नहीं आ पाया, सब रीजन ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं फिर भी नहीं आ पाया। उन्होंने बहुत सारी बातें सुनाई। একটা ফার্স্ট কিছু করবে আর আমি পার্ট হব না, এটা হতে পারে না, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। So yes, so thank you Saurabh, Vivek for always support. So slim has to be so thick, has to be so dark fair, and you know often we find these limitations and applications limiting the free spirit of the dancing art. And we don't not only have important by their profession, Zavarian and chartered accountant, but their passion for dance is amazing. From each and every part of India, people can come, people can participate, people will learn. And we have a number 9883388816. There they can connect for other further. অনেক একটা ভালো একটা জায়গা পাবে, নিজে কিছু করতে পারবে। সেই জন্যই আমি এরকম একটা বড় একটা মানে ডান্সের কার্নিভালের সাথে আমি
আচ্ছা, টিভিতে ড্যান্স বাংলা ড্যান্স এখন খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তো আজকে আমরা একটু আগে আপনারা বলছিলেন যে এখন এই বেঙ্গলে এখনো সেইভাবে নাচের এই ধরনের ধারাটা আসেনি, আবার এদিকে ড্যান্স বাংলা ড্যান্স চলছে, প্রচুর নতুন ইয়াংস্টাররা আসছে, তো কোথাও কি একটা দ্বন্দ্ব হয়ে যাচ্ছে না দুটো কথার মধ্যে? না, কোথাও দ্বন্দ্ব হচ্ছে না। একটা জিনিস সেটা বলতে চাই যে এগিয়ে যাওয়ার কোনো লিমিট নেই। সবাই যদি নিজের ভাবে করে এগোতে থাকে, যেভাবে ডান্স বাংলা ডান্স অনেক কাউকে দিচ্ছে স্টেজ, সেই জন্য সেরকম এখানেও অনেক কাউকে স্টেজ দেওয়া হবে সব জায়গায়। মানে 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 একটা জায়গা শুধু একটা স্কুল হলে তো চলবে না, অনেকগুলো স্কুল যদি হয় তাহলে সবাই পড়াশোনা শিখবে, তো ওরকমই ব্যাপার। ওইখানে অনেক কেউ শিখছে, এখানে অনেক কেউ শিখছে। এই শিখে যত মানুষ আগে বাড়তে পারবে, যত মানুষ নলেজ পাবে, তত মানুষ এগোতে পারবে। আপনি কতটা এক্সাইটেড এই প্রোগ্রাম নিয়ে বা এই কন্টেস্ট নিয়ে? ও ইয়েস ইয়েস, হাউ মাচ এক্সাইটেড আর ইউ? আমি খুব এক্সাইটেড। আমি নিজেও অ্যাজ এ লার্নার আমি এসেছি, আমি নিজেও এখানে পার্টিসিপেট করছি। ওইখানে থ্যাংক ইউ। ভালো লাগছে। আই থিঙ্ক আমরা দুজনেই নাচ করতে, নাচ দেখতে, নাচ শিখতে খুব ভালোবাসি। আর সৌরভ আর বিবেকের থেকে আমরা দুজনেই প্রথম আমাদের যখন ক্যারিয়ার স্টার্ট করছি, ফার্স্ট স্টেজ পারফরমেন্স আমাদের ওরাই শিখিয়েছে, তো আমাদের জন্য তো ওরা গুরু আমাদের। সো অবভিয়াসলি ভীষণ ভালো লাগছে সেখানে আসতে। অ্যাবসলিউটলি খুব ভালো লাগছে। এরকম একটা বড় স্টেজ সব ডান্সাররা পাচ্ছে, এটা কলকাতায় হচ্ছে, আমরা সবাই অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারছি, তো এই পুরো ব্যাপারটাই এত গ্র্যান্ডভাবে হচ্ছে যে সত্যি খুব ভালো লাগছে। আর তোমাদের যখন আমরা ইনস্টাগ্রামে দেখি বিভিন্ন ধরনের রিলস শ্যুট করতে, তখন মানে এটা নেপথ্যে শিখে থাকে যে না এবার একটা করতেই হবে, অনেকদিন কিছু করিনি, এরকম ব্যাপারটা? না, মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুজনের রিল করতে ভালো লাগে, তাই যখন সময় পাই আমরা একটু একটু রিল করে নিই, যাতে সবাইকে এন্টারটেন করা যায়। কখনো ভালো হয়, কখনো বাজে হয়, সব মিলিয়ে মিশিয়ে চলতে পারি। সো এটা একটা মন থেকে ভালো লাগে বলে আমরা করে যাচ্ছি। আর সামনেই তো পুজো, শপিং কত দূর? একটা বড় চমক আসছে শপিং এর ব্যাপারে, সেটা কিছুদিনই সবাই জানতে পারবে যে আমরা কোথা থেকে শপিং করছি আর কোথা থেকে করছি না। এটা নিয়ে একটা বড় খুলাসা খুব তাড়াতাড়ি করবো। আর কিছু কি প্ল্যানিং হয়েছে ঘোরাফেরার? ইমিডিয়েটলি তো নয়। তোমরা যদি বলো কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাবে আমরা যেতে পারি। কনসার্ট ট্রিপ অলওয়েজ। না আর না, তাছাড়া তোমরা বলো তোমাদের সাথে কি আমাদের কোনো ছবি বা কিছুর মধ্যে দিয়ে যদি আমাদের অনেক কিছু আছে, একটু সময় চাইছি জাস্ট। এই মাসের মধ্যে অনেক কিছু জানা তোমাদের সাথে আবার দেখা